ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି ଦିଅର ବାବୁ। କଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ? ଦିଅର ବାବୁ, ହଁ ଭାଉଜ, ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯୋଜନାର ପର୍ଦା ଫାଶ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କରିବା ଦିଅର ବାବୁ? ଏ ଭାଉଜ, ଆରେ সেই তোমার চৌ সাগর ଆଉ অমর সেই ଦୁଇ পুତ୍ର ମଧ୍ୟ একজୁଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହଁ ଏ ଭାଉଜ, ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ହବ ଆମେ ହେଇ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ନହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ଭାଉଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବା ଦିଅର ବାବୁ। ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା, ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। अरे भाई वीरेंद्र, भाई सुरेंद्र, तू मो निजर भाई होई मोर ए सुना संसार को उजाड़ी देलु। ବଡ଼ ଭାଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। और महारानी, तुम मो निजर धर्मपत्नी होई मोर ए सुना संसार को उजाड़ी देल, तुमको लज्जा लागुने? ସ୍ୱାମୀ, ପୁରା ମନେ ରଖିଛି ସ୍ୱାମୀ। साथी ହଁ ସାଥୀ, आमे पहुंची जाइछो आम मधुगढ़ राज्य को। ସତରେ ସାଥୀ। हाँ साथी, ହଁ साथी ହଁ ସାଥୀ। एई होचंती मो पिता वीरेंद्र केसरी, तांकटू आशीर्वाद देबा साथी। ବାପା, ଘେନ ଆମର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ବାପା। पिता साथी, ହଁ ସାଥୀ। आम होचंती आम ମା, ଘେନ ଆମର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ମା। ପିତା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଛୁ। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ପାଇଥିଲି। हरे धन आम ए मधुगढ़ राज्य जो परी थिला सेही परी खुशी रे उठी हसिला रे धन। ହଁ ପିତା, ହେଲେ ପିତା ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଏ ମଧୁଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାରେ ଯାହାର ପୁଖୁଦା ହାତ ଥିଲା, ଭାଇ ସାଗର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାକୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କର। ଯା ନେଇକି ଆ ତାକୁ। ताले ठीक अछि बड़ भाई, मु आसुची। ଯା। ପିତା ଟିକିଏ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସାଗର ଯାଇଛି ସେ ଦୋଷୀଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ମତେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ନା ପିତା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏ ବାପା, ଆରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରେ ବାପା। କଦାପି ନୁହଁ। ଏ ବାପା, ସେଦିନ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି କଲି ମଧ୍ୟ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିନଥିଲ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକାକି ପାଇ ମତେ ତମେ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲ। ଠିକ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାଗର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ପିତା, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ଘର ଢିଙ୍କି ହିଁ କୁମ୍ଭୀର। ଏମାନେ ଆମର ଘରର କୁଟୁମ୍ବ ସାଜି ଏମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ
ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କଦାପି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁନି ପିତା କଦାପି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁନି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ତୁ ମୋ ନିଜର ଭାଇ ହୋଇ ମୋର ଏଇ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ିଲୁ କାହିଁକି? ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଧନ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଧନ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଛି। ଶେଷରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ। ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରି ସାରିଛି ମୁଁ ଏମିତି ପାପ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହେ ବାପା ସାଗର ହେ ବାପା ମୋ ଭଳି ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ ରେ ବାପା। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ମୋ ବାପା? ବାପା ତୁମକୁ ସାନ ବାପା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ଲଜ୍ଜା। ଏ ବାପା ଏବେ ଚୁପ କର। ସେମିତି କଣ ରେ ବାପା? ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମୋ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମତେ କହୁଛି ଏ ସାନ ବାପା ତମକୁ ସାନ ବାପା କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ହଁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ସେ ଘୃଣାର ଯୋଗ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜା ଠାରୁ ମରଣ ଭଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଥରୁଟିଏ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଥରୁଟିଏ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଥିର ଶାସ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିବି। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିବି। ଆରେ ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବହୁତ ପାପ କରିଛି। ମୋ ଭଳି ଅମଣିଷ ଏଇ ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୋ ଭଳି ଅମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ এই দেশর অনেক প্রজা ମୋ ଭଳି ଅମଣିଷ ପାଲଟିଯିବେ। ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। তুমি কোনো করছো না? ए सागर देखिलु तो भाई किपरि भाବରେ निज लोक मानकर कुचिंता करी आज से निजको निज परिताप्त करी से आज आत्महत्या कले। सागर से तो गले सान बापा पिता पिता अरे धन आपण पाखे आउ गोटे गले बाप अमर मोर भूल होइछि बाप मोर भूल हो जाइछि बापा सागर कौन कहलो मते क्षमा कर देब ना बाप कदापि नुहे माँ होई निज बड़ पुआ को एते शास्ति छी माता कहबाकू मते लज्जा लागे लज्जा। माँ तमे जननी हो तमे होउछ पाषाणी माँ तमे होउछ पाषाणी। अरे बाप मु हे जे कि पाषाणी तो काका साजितिले तो अपार जोगर संकोनी अरे मु साजिली
পুত্র তো এই যুগর কে কই আর এই চম্পটরায় সাজিলা এই সম্পূর্ণ কলি যুগর খলনায়ক କ'ଣ କହୁଛୁ ମା বৌমা গায়ত্রী মোর ভুল হয়ে গেছি মা মতে ক্ষমা করে দিও মা মতে ক্ষমা করে দিও ନାଇଁ ମା ତମ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତୁନି ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ଆରେ ଦେଖିଲ ନା ମୋ ମା କିପରି ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଆମର ଏହି ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷମା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଘୋର ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖେଳରେ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ତମକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଲୋ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜନନୀକୁ କେବେ ଶାସ୍ତି ଦିଆ ନାହିଁ ଜନନୀଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଆମେ ସ୍ନେହ ପାଇବାର ଅଭୋଗ୍ୟ ତମର ଯଦି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରେ ଧନ ମା ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଠାକୁର ପର ବୁଦ୍ଧି କୁକୁର ହେଲେ ଆପଣ ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ମା ଆଜି ଦୁଇ ପୁଅର ଦୁଇ ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ଆମର ଏ ଖୁସିର ପରିବାରଟା କିପରି ମହକି ଉଠୁଛି ଏ ଭାଇ ସାଗର ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ଖୁସିର ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ସେ ପୁଣି କିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଇ ଚନ୍ଦାମୁଡ଼ିଆ ଖଳନାୟକ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେ ଗଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଚାରିକୁଟ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଥିବ ଆରେ ଖୋଜବେ ତାକୁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପୁଣି- ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଛି ସହଚାରୀ ମାନେ ଆଲୋ ସହଚାରୀ ମାନେ ଆରେ ତୁମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି ତାକୁ ନେଇ ଆସ ଗଛରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ତାକୁ ନେଇକି ଆସ আবে চুপ আবে কুଆଡେ যাଉଛୁ আরে ଏ ହେଉଛି ଜୟବାଲ ମାଙ୍କର ଜୟ ଜୟବାଲ କାଣ ଜବାଲ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶାଡେ ବାବୁ ହକା ପଡ କି ଦକା ପଡୁଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ତୁ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯିବୁ ପ୍ରସାଦ ସିଓ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବର୍ଷା- ଆପଣ ଦିଅ ନା ଠିକ ବାପା। କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେବା আরে সাগর বড় ভাই মা চন তোমার সরসর আছে কি নি গো তুমি বি আর ঘুচবার কথা কি নি যে তুমি ভুলাই এলা লোকে তুমি পিটা মরা নি করো আরে বাবু সুকে সুকে মুই কিছু কাট নি জানা মাহা মোর এক ফুটি যা বলছে এ চন্দামুড়া এক কেন্দ্র চন্দামুড়া মোর বাল হিরো হ্যান্ডসাম বাই দিস চার মু চন্দামুড়া তু পুড়ি হিরোইন সব আরু আরে ততে তো আমার এই সখী মানে মধ্যে পছন্দ করুনাহান্তি পছন্দ আই লাভ ইউ বেলনা রে ভকুয়া তুই কানা গিনি বলছিস কে মোকে আই লাভ ইউ বেলনা মুই খালি টু বলবার আছে টু হ্যাঁ কে হচ্ছে আরে বাবু এ সাগর রইযা 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 ভাই সে পুনি কোনটা গোটে কইব আরে কহ 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 কোন কইছু কোন কইছু তুমি পিটা মোরা মোকে নি করো আরে বাবু ছাড়ি দিও হলা প্রসাদ খাইবু হ্যাঁ প্রসাদ খাইবু থেব সাগর থেব থেব পরসা এ মো পটু টিকে প্রসাদটা তাকু মিলি যাও চাপ চাপ এ
এক্সকিউজ মি নি পিটা ফুটি কর আরে বাবু মিললা না পয়সা হেলা আম থু ये काट चैनल नहीं करा हो ओए होए मुई गु क्या काम कर देली मां हा आई थोड़ा दिया बोलो हो मां को गोल गोला कर दे ए सागर मां मुई गु क्या काम नहीं करवा रे बुआ छी मां हा छी हट আরে এই हाँ सागर তাকো দুই আড়ু পরিবার अरे सागर गोटे काम करिबा सुनो से हमर आर गोटे गुरु जे आर गोटे गुरु अरे क्यों तोर गुरु तमे थिले সে আরো পালুকি চালি যাইছি केते दूर गला केते किलोमीटर गला को কেতে কিলোমিটার केते किलोमीटर किलोमीटर टा हिसाब देउछिया किलोमीटर हां अरे गुरु के मारी करी बने कलह बाबू बने कलह छटपट उठीरा टाटा भांगी देल हो बाबू बने कलह कुकुरे जामते कवर करू किला कुकुरे जामते कवर करू किला जाई देले बने ए बाबू गुरु के मारी करी बने कलह बाबू बने कलह छटपट उठीरा टाटा भांगी देल हो बाबू भांगी देल हो ए बाबू माँ तमर गु का खाई पिया बा मगे छाड़ी छोड़ा दियो माँ আরে তোতে কথা বি ছাড়বি নি तो तभी कैसे कर बार बाबू कर धर ए सागर বি क्या करबू कर सागर मु तो बड़ भाई ना হ্যাঁ थरे मात्र मो कथाटा सुनि जा কোহ বড় ভাই याकू एमिति शास्ति देले हबो नै याकू जेते माडा मारिले जेते गाली करे मध्ये बुझिबनी याकू गुटिया काम करा जाऊ ভাই सीधा सीधा ए फरा समझ पर याकू नंगला करा छाड़ दे ये पूरा तो তাকো জবর ভাই निहे এই অবস্থা निहे 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 আপা निहे काई के बलबे ए बुआ भिगे पांडेन ताला मारी कर पूरा चोट डायरेक्ट दिल्ली हल्ला रत्नगर भंडार आदमी कोई है अबे निहे माँ এ মূর্খ निहे तोरा से जय बाल्टी दिल्ली पर्यंत रास्ता बंद कर निहे 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 এ মূর্খ ঘরিবু না তো ঘন্টি উড়েবি हवा 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 आगे चेक खोलले सब हवा रे बाबू हवा हवा रोबे। रोड बाबू खोल খোল रोड এ आधा ঘন্টি মুন্ডি पूरा सर्वर नगला मोर दारे और सुता ये खोदे भी नहीं सर्वर और नगला ये ए किछि टाने ना ए जो गोलार मारिटा पड़ी जो ताबी खोल केटा सेटा मोर मैजिक के ओला बियाड बाबू ना ना मोर मैजिक के ओला भी ता भी हमर राजा संपत्ति अबे खोल बे बैगन जा सोमना जा ए এ बैगन সে পোশাক खोल खोला। पचाटा खोल খোলা हां হ্যাঁ काई के बलबे हवा हबो सब हवा बाध्य हबो चेक खोलले हवा रे बाबू अरे कर बिना चेक नहीं है काई के चेक करबो চেক করবি তা চেক করলে বলছে চেক চেক আমার ম্যাডাম করছিলা যে চেক করলে বেলে খুব হসন এবে নেই না যে মুই পুরা সেট ন আছে अरे एटारे चार चार जण बेटा बचती तू केमिति चैन खोलछु सामने केमिति हस देखिबो एबे এ কেটা হচ্ছে রে ए सहचारी गण यार 60 खोलिबार साहाय्य कर याकू তোর বুয়া করো ইনা খোলি দেলা না রে খোলি দেলা না কি করে রে ক্যামেরা না ফোকাস করো বলছে তোর না রে বাবু बैगन এই গলা পঠি কে বি তবে নি ছাড়বা বাবু ए सागर আর কাটা सागर আর কাটা আছে আর কাটা सागर गोटे काम कर অধর চশমা না এ চশমা तारा जो निशटा अछि ताको आधा निशा उपाड़ी दे চশমা ফিন আর কাটা দরকার ক आधा निशटा उपाड़ी दे ताको আর কাটা দরকার এই ধর না খা ধর খা बैगन আর কাটা দরকার ক আর কাটা দরকার अरे ए गोड़ा जो पादुका दुई जण पिदिछु ताको मते खोल খোল হবা नहीं मोर मैजिक ए, दिखे चेष्टा करे सब अब अबे खोल बे नहीं खोले क्या करबू का मोर नाले केस करबू कती मोर नाले केस करबू ए सागर ভুলুছু না নাই নহলে এটা দেখুছু না কেনটা এটা দেখুছু না কেনটা এটা করো। খুলদা না রে ভকুয়া মুন্ডি হলো করবি আর
ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଟା ଦେଖୁଛେ ଆରେ ଖୋଲିବୁ କି ନାହିଁ ର ଆଡେ ଖୋଲୁଛେ ର ଶୀଘ୍ର କର ଖୋଲୁଛେ ଆଡେ ବାବୁ ଧରନା 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 ପୁରା ଧରନା এই কেনটা মুই ভোট দি ফিরলে মুই বাটলি চালা এই ওরে কোটা বাইগান। খুবিছে রে বকা কোটা খোলুছু কি নেবে কোটা খুবিছে রে খোলুছু কি নেবে ধরনা এ খুলি আমি কিনলে ଏ ସହଚାରୀ ଗଣ ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶି ୟା ସହିତ ୟାକୁ ରଙ୍ଗଲ କରି ନଚେଇ ନଚେଇ ନିଅ ধরনা বাইগান আর কাট দরকার কো ଏବେ ନାଚିବୁ ବେ ଆହୁରି ଅଛି মুই নি নাচি পারে ନାଚିବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ନାଚିବୁ। ମାଙ୍କଡ ପରି ଏଠାରେ ନାଚିବୁ কোন করি ଡିଆ ମାରି ମାରି ନାଚିବୁ কোনটা করি ଡିଆ ମାରି ମାରି क्या मारी मारी ହଁ এ ঠিক আছে एक सेकंड ନାଚି କରିବେ ऐसे कहीं तो देख लो ना किसी का नहीं ना एक सेकंड थिले ई गान लोग मग पचरावे ताके ଆବେ ପୁଣି ତାର ଆରମ୍ଭ କର हां ପୁଣି ତାର ଆରମ୍ଭ କର केटा ନାଚିବା नाचिबा ହଁ हां आथरे ହଁ ए कायदा करबे सरदार বাইগান ଆରେ ସାଗର ବଡ଼ ଭାଇ ଶେଷରେ ତୁ ପୁଣି ଏ ହାସ୍ୟ କଳାକାରଟା ବି ମାରିଦେଲୁ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଓହୋ। ଏବେ ଆମର ସୁଖର ସଂସାର ବୋଧ ହୁଏ ତୁ ଏ ଭାଇ ସାଗର ବଡ଼ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ ମଧୁଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ କହୁଥିଲୁ ତୁ ପରା କୌଣସି ଏକ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛୁ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ତା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଜନସମାଜର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୋର ବିବାହଘରଟା କରିଦେବା ନା କଣ କହୁଛ ମା ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ବାପ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଛୋଟ ଭାଇ ସାଗରକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦି ଦେବା ତାହେଲେ ସତେ ଠିକ କି ଅଛି ଭାଇ ବାପ। ହଁ ରେ ସାଗର ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆରେ ଖୁସି ହେବୁନି କାହିଁକି ତୋ ବଡ ଭାଇ ଅମରଜୟ ଅଛି ହଁ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ସହଚାରୀ ବୃନ୍ଦେ ସାଗର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ବେଦୀରେ ବସାଇ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିଦେବା ठीक अछि ଆଉ महारानी ବଡ ପୁଅ ଅମରକୁ ଏଇ ମଧୁଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଦେବା ठीक अछि महारानी ତାହେଲେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ